berbicara. Kerja keras terbayar, I'm the king, yeah. Doing it big, most it yes you know, yeah. Everybody knows siapa rajanya. Work hard, pray hard. Work hard, pray hard. I'm the king, I'm the king, I'm the king, I'm the king. Gua sikat skena rap, ya, skena rap. Yang dulunya angku sekarang ngemis collapse, ya. Berkat who can jab, ya, who can jab. Bantai mereka dengan juta-juta subscribe, ya. Gua fokus berkarya, tidak tinggal diam. Number can naik, omongan lo gua bungkam. Jadi tulang punggung untuk para kesayangan. Silakan ngomong di belakang lo nggak pantas di depan, ya. Mereka cuma iri sebut dua ria. Hidup mandiri bukan duit orang tua. Gak cuma youtuber gue pengusaha. Presidennya A-Team mereka keluarga, ya. A-Team gua ori, bukan KW super. Anak baik-baik bukan bad girl. Banyak yang mengaku raja dari lahir, namun saat gue hadir semua raja berakhir, ya. Numbers don't lie, angka yang berbicara. Kerja keras terbayar, I'm the king, yeah. Doing it big, most it yes you know, yeah. Everybody knows siapa rajanya. Work hard, pray hard. Work hard, pray hard. I'm the king, I'm the king, I'm the king, I'm the king. Taruh dari kecil makan taruh. Sukses gue nyata, lo ternyata boro-boro. Kau bilang berlalu si anjing bebas mau go. Lo silakan gede ngomong gue gede ini sih kan. Habis taking racks, better believe that. Put the money on the dash, yeah. All day on the rise, better recognize. Always going hard, I am playing nice, yeah. Di musikku bertani, kuasai ilmu padi. Babat sifat sombong, merunduk karena berisi. Haters naik darah, mungkin mereka butuh tensi. Netizen bikin gerah, semua youtuber cari sensasi. I'm so real, ku berenang dalam money. 24 hours, badan gendut artis kini. Gak semua youtuber pantas nge-rap di scene ini. Trust me bro, ya, lu gak perlu tanya papi. Numbers don't lie, angka yang berbicara. Kerja keras terbayar, I'm the king, yeah. Doing it big, most it yes you know, yeah. Everybody knows siapa rajanya. Work hard, pray hard. Work hard, pray hard. I'm the king, I'm the king, I'm the king, I'm the king. Imagine, hustle until your haters ask if you hiring. This is the one and only